Suzuki. Alek. Kalau di kita Alek. S. Bacanya apa sih? Alex. Tuh, X itu juga X. Ale ya bahasa Sunda ya. Ale. Di kita alay ya. Mana tepuk tangannya? Dada ke kamera gua dulu, dada. Walaupun kecil kameranya tajam tuh. Hade banget. Dada-dadahan. Cengar-cengir dulu. Dah, muterin dah biar kelihatan rame. Ntar gua MC sepi banget. Biar kelihatan rame. Dada. Jangan lama-lama, fokusnya gue. Akun gue, fokusnya ke gue. Nikmatin nonton bareng ini, nikmatin motoGP ini. Karena kegilaan, keceriaan, kehebohan, kegokilan cuma lo bisa dapetin bersama Cargloss Proriders.